गंदम के काश्तकारों की उम्मीदें दम तोड़ गईं। हुकूमती सतह पर खरीदारी मुहिम ताखीर का शिकार है। रंगपुर के किसान सड़क किनारे गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मुआशी बदहाली का शिकार काश्तकार खरीदारों के मुंतज़िर। आपको अपडेट कर रहे हैं। गंदम के काश्तकारों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। हुकूमती सतह पर खरीदारी मुहिम ताखीर का शिकार। रंगपुर के किसान सड़क किनारे गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मुआशी बदहाली का शिकार काश्तकार खरीदारों के मुंतज़िर। खरीदार का वादा वफा न करके हुकूमत ने जुल्म किया है, किसानों का ऐसा कहना है। हुकूमत पॉलिसी पर नजरसानी करे, किसानों का मुतालबा। किसानों का मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत पॉलिसी पर नजरसानी करे। खरीदारी का वादा वफा न करके हुकूमत ने हम पर जुल्म किया है। दूसरी जानिब बात करें महबूब बहावलपुर सर्कल खुद की चोरी पकड़ने से कासिर। नेपरा कवानीन और वजीर दाखिला के अहकामात भी हवाओं में उड़ा दिए। महबूब बहावलपुर सर्कल ने दर्जनों शहरियों को माह अप्रैल के इजाफे बिल भेज दिए। महबूब की तरफ से मुबैना तौर पर ओवर बिलिंग करके स्लैब बदलने का भी इंकशाफ। मेप्को बहावलपुर सर्कल खुद की चोरी पकड़ने से कासिर है। नेपरा कवानीन और वजीर दाखिला के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। मेप्को बहावलपुर सर्कल ने दर्जनों शहरियों को अप्रैल के इजाफी बिल भेज दिए हैं। मेप्को की तरफ से मुबैना तौर पर ओवर बिलिंग करके स्लैब बदलने का भी इंकशाफ सामने आया है। इस पर मजीद बात कर लेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा। जी, ऐसा ही है। एक दफ़ा फिर शहरियों पर मेप्को जो है वो भारी पड़ता नज़र आ रहा है और एक दफ़ा फिर स्लैब बदलने की कोशिश की गई है और स्लैब बदल भी दिए गए हैं, क्योंकि ओवर बिलिंग की शिकायत जो हैं वो बहावलपुर शहर से मसूल होती नज़र आ रही हैं। अप्रैल के बिलों की बात करते चलें तो शहरियों के जो बिल हैं वो 3 से 4 यूनिट और कहीं पर 10 से 15 यूनिट इजाफी डाले गए हैं और उन इजाफी यूनिट डालने के बाद जो स्लैब है वो मुबैना तौर पर उनको चेंज किया गया है, जिससे शहरियों पर पहले जो बिल अदा कर रहे थे वो अब मजीद उनके ऊपर 10 से 20% बोझ पड़ेगा। और इससे कबल अगर हम देखें तो 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा ने भी मेप्को को जिम्मेदार ठहराया था कि बहुत ही ज्यादा ओवर चार्जिंग की जाती है और इस हवाले से मेप्को जो है उसने भी दावा किया था कि जो ऐसे एहलकार हैं जो ओवर बिलिंग करते हैं या जो इसमें रद्दोबदल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। और साथ साथ अगर हम बात करते चलें वज़ीर दाखिला पंजाब मोहसिन नकवी की, तो उन्होंने भी बावर करवाया था कि जो भी एहलकार इस गैर कानूनी काम में मुलव्वस होंगे उनको सजा दिलवाई जाएगी और इस हवाले से तमाम तर जो वसाइल हैं वो बुरुए कार लाए जाएंगे। लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि माह अप्रैल के बिलों में जो कटौतियां और जो जायद यूनिट्स डालेंगे उससे जाहिर यही होता है बज़ाहिर तौर पर मुबीना तौर पर कि मेप्को एहलकार जो हैं वो बिल्कुल एक तरफ शहरियों से जो बिजली की चोरी की जो मुहिम है वो भी जारी है और दूसरी तरफ शहरियों के ऊपर ये इजाफी बोझ जो है वो भी डालते नजर आते हैं। इसके साथ अगर हम कुछ बिलों की बात करते चलें तो ये एक शहरी हैं जिनका नाम है नमान अहमद। इसके बिल में 9 यूनिट्स का फर्क डाला गया है। अगर हम इसके बिल की बात करें तो जो मीटर रीडिंग है, जो तस्वीर बिल में शामिल की गई उसमें 293 यूनिट्स हैं और अगर हम करंट रीडिंग की बात करते चलो तो वहां पर 302 यूनिट्स डाले गए। तो इसका मतलब यही है कि 300 से ऊपर अगर बिल जाएगा यूनिट से तो वो स्लैब चेंज हो जाएगा और ये जब स्लैब चेंज होगा तो इसमें फी यूनिट जो प्राइस है उसमें भी इजाफा आएगा और मैक्सिमम जो फी यूनिट प्राइस है वो 27 रुपए से बढ़कर 42 रुपए तक चली जाएगी। इसके साथ अगर हम दूसरे बिल की बात करते चलें तो उसमें भी 6 यूनिट्स का इजाफा किया गया है और इसमें अगर हम स्लैब चेंज करने की बात करें तो 196 रुपए जो हैं मौजूदा रीडिंग के मुताबिक जो यूनिट्स हैं वो बनते हैं, लेकिन 6 इजाफी यूनिट डालने के बाद इसकी जो रीडिंग है मौजूदा रीडिंग वो 202 यूनिट्स कर दी गई है। तो इसका इजाफी बिल भी जो शहरी अदा करेंगे और जो मुबैना गफलत है इसका खमियाजा भी शहरी भुगतेंगे। तो साथ साथ अगर हम पिछले साल की नेपरा की रिपोर्ट की बात करते चलें तो तकरीबन 90,000 जो लोग हैं उनको ओवर बिलिंग जो है वो मेप्को की तरफ से की गई थी, लेकिन ये जो सिलसिला है ये जारी है और इस हवाले से जो शहरी हैं वो काफ़ी नाला हैं, क्योंकि पहले इतने भारी भरकम बिल जो हैं वो शहरी अदा करने पर मजबूर हैं और एक दफ़ा फिर मेप्को की तरफ से ये एक बहुत बड़ी नाअहली सामने आई है कि दोबारा से जो ओवर बिलिंग है उसका सिलसिला सामने आया है। शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनके पास बिल भी हैं और इनसे बात करते हैं कि ये जो इजाफी बोझ है ये किस तरह से बर्दाश्त कर पाएंगे और पहले इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। एक तो वज़ीर दाखिला ने भी मुहिम शुरू की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही और दूसरी तरफ क्या इसमें ये जानबूझ के कर रहे हैं या कोई ऊपर से प्रेशर है इन पर? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझ के भी कर रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ मिलके या तो हुकूमत का जो डिफ़ॉल्ट है बजट का वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम से ज़बरदस्ती पैसे निकाल रहे हैं। वो लोग जो कि टैक्स पे कर सकते हैं, फैक्ट्री होल्डर हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर हजरात हैं, ये उनके ऊपर हाथ नहीं डालते, उनसे हाथ डालते हैं, उन पर हाथ डाल डरते हैं, क्योंकि इलेक्शनों में यही लोग इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनको फंडिंग दे रहे होते हैं।
اب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہے ایک اچھے انسان ہیں اور بڑے ایکٹیو انسان ہیں، بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. وہ سارے پروجیکٹ جو انہوں نے اناؤنس کیے تھے اپنے دور حکومت میں مکمل کرائے. لیکن اس وقت جب یہ مرکز میں وزیر داخلہ بنے ہیں اور عوام کو اتنا اربوں خربوں روپے کا لاس ہوا ہے، تو اس میں یہ اپنی بات پر عمل درآمد کراتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کئی دفعہ یہ اعلان کیا کہ پورے پاکستان میں آزاد کشمیر سمیت اس وقت تک آتا رہے جب تک کہ عوام کے پیسے پورے نہیں ہو جاتے. اچھا یہ بتائیے گا تو یہ جو سلیب چینج ہوا ہے یہ کتنا بوجھ پڑے گا عام شہری جو مزدور ہے، جو دہاڑی دار ہے، اس پہ یہ بوجھ وہ کیا یہ بوجھ برداشت کر پائے گا؟ بجلی تو پہلے ہی بہت مہنگی ہے. ایک عام آدمی تو کیا اچھا خاصا کمانے والا بندہ بجلی کے پیسے پورے نہیں کر سکتا. اور اب انہوں نے جو نیا ڈرامہ شروع کیا ہے کہ یہ چند یونٹ ایکسٹرا ڈال کے سلیب کو چینج کر دیتے ہیں. جیسے یہ ابھی ایک بل میرے پاس ہے، اس کے جو یونٹ ڈلے ہوئے تھے وہ 1903 ڈلے ہوئے تھے. اس کے مطابق اس کے یونٹ 199 بنتے تھے. انہوں نے اس میں 14 یونٹ ایکسٹرا ڈالے اور اس کو 199 سے یونٹ کو 213 کر دیا. اب 213 یونٹ کرنے سے سلیب چینج ہو گیا اور شہری میں کم از کم 25 سے 30% جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے بوجھ پڑ گیا ہے. ایکسٹرا بوجھ پڑے گا تو یہ ایکسٹرا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا میپ کو ذمہ دار ہے یا جو اوپر افسران بیٹھے ہیں وہ ذمہ دار؟ یہ سر میپ کو یا یہ کوئی میں اسے یہ تو سارے ملے ہوئے ہیں لوگ. میپ کو کیسے ذمہ دار ہے؟ میپ کو بھی یہ بل اوور بلنگ سے اپنے آپ کو چلاتے ہیں یہ لوگ. اور یہ جو اوپر سارے لوگ گورنمنٹ ہے نا وہ انہیں باپڈا پہ تو پل رہی ہے یہ گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا. یہ 213 یونٹ کا جو انہوں نے بل بھیجا ہے ہمیں اور یہ جو سلیب چینج کیا ہے اور یہ ہمیں 6 مہینے یہ سلیب ہی نہیں چینج ہونا. 6 مہینے چاہے ہمارے 190 یا 170 یا 160 یونٹ بھی آئیں گے، ہمیں 200 سے اوپر والا جو سلیب انہوں نے ہمیں توفاتاً دے دیا اسی کا ہی ریٹ 6 مہینے لگاتے رہیں گے. غریب آدمی اب ایک بندہ جو جس کا 6000 یا 5000 کا بل آتا ہے، سلیب چینج ہونے سے وہ 8000 پہ چلا جائے، 2500 سے 3000 روپے وہ 6 مہینے زیادہ بھرتا رہے، اسے کس چیز کی جناب جی ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو بہت فائدہ ہے اور وہ یہ فائدہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ادھر سے محسن نقوی صاحب یا کوئی بھی لوگ اداروں کے یا کوئی بھی اگر یہ کہہ دیں کہ جی ہم عوام کے ساتھ ہیں، یہ عوام کو جی میپ کو دفتر جائیں وہاں پہ کوئی شکایت کروائیں تو وہاں پہ یہ جو اوور بلنگ ہے اس کی شکایت سنی جاتی ہے؟ پہلے تو دفتر میں جاتے ہیں بات ہی نہیں سنتے. وہ کہتے فلانے کمرے میں چلے جائیں، وہ کہتے فلانے کمرے میں چلے جائیں. کاروبار چھوڑ کے ہم دفتروں کے چکر لگاتے رہے، نہ کاروبار کر سکے. وہ کہتے بل تو جو آیا ہے وہ بھرنا پڑے گا، کسی بھی حالت میں بل بھرو ورنہ بل کٹ جائے گا. 1 مہینے سے اوپر برداشت نہیں ہوتا ان سے. اب ہم کاروبار کریں یا بل صحیح کروانے میں لینوں میں لگے رہے ہیں. ہمیں تو ذلیل کر رکھا ہے اس حکومت نے. ذلیل کر رکھا ہے جی. اور میپکو کی جو نااہلی ہے اس کا خمیازہ لوگ بھگت رہے ہیں. آپ کو کیا شکایت ہے میپکو سے؟ اور یہ اوور بلنگ ہے اس پہ بھی حکومت جو ہے انہوں نے ایکشن لینے کا تو کہا ہے لیکن ایکشن ہوتا نظر آ نہیں رہا. اس حوالے سے میپکو جو ہے اس کو آپ کیا مطالبات ہوں گے آپ کی طرف سے، شہریوں کی طرف سے؟ پہلے تو میپکو کو نا یہ کرنا چاہیے کہ بل کم دیں. بل کم دیتے نہیں ہیں، بل اوور بل آتے ہیں. ایک دیہڑی دار جو مزدور ہے وہ بل بھر نہیں سکتا. اگر بل نہیں بھرتا تو وہ اس کا میٹر کاٹ جاتا ہے. میٹر کاٹ کے لیے تو پھر وہ ادھر آتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہمیں اتنے پیسے پھر میٹر لگائیں. میٹر وہ بل بھرنے کے بعد بھی وہ پھر میٹر نہیں لگاتے. اس میں یہ ان کو یہ چاہیے کہ یا پھر بل کم کریں یا پھر ان کو چاہیے کہ ان کو ریلیف دیا جائے عوام کو نا، تاکہ وہ بل دیا جائے. جی اور بھی ہم شاہی موجود ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ بتائیں ہمیں کہ اس میں کیا سجیشنز کیا ہیں، کس طرح سے یہ جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ٹیکس کلیکشن کے ہمارا ادارہ ہے جس کو FBR کہا جاتا ہے یا باقی دیگر ادارہ ہے جسے مارکیٹ اوکے جی بالکل جی. جو میپکو کی نااہلی ہے وہ سامنے آئی ہے اور ایک دفعہ پھر اوور بل جو ہے شہریوں کو بھیجے گئے ہیں، سلیب چینج کیے گئے ہیں اور جو شہری پروٹیکٹڈ صارفین تھے ان کو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ اضافہ شہریوں کے اوپر ڈالا گیا ہے اور شہریوں کے بل جو ہیں وہ 20 سے 25% زیادہ آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی تقریباً 6 مہینے جو ہے نان پروٹیکٹڈ صارف جو ہیں وہ یہ بل ادا کرتے رہیں گے اور اس کے باوجود بھی اگر سلیب دوبارہ چینج ہوتا ہے تو یہ مکمل طور پر نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں چلے جائیں گے جس کا اضافی بوجھ جو ہے وہ شہریوں کو ہی ادا کرنا پڑے گا. اور مطالبہ شہریوں کا یہی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نوٹس لیا تھا تو اس نوٹس پر مکمل عمل درآمد کروائیں اور ایسے اہلکار جو اس کوتاہی میں ملوث ہیں ان کو سزا دلوائیں. جی سزا دلوائے جائے. شہریوں کا میٹر ریڈنگ میں رد و بدل کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. طاہر جویا ہمیں اپڈیٹ کر دیں، بہت شکریہ آپ کا.
रहीम यार खान के असासा तनख्वाहों से महरूम हैं। आफ्टरनून प्रोग्राम्स के असासा को 7 माह की तनख्वाह न मिल सकी। जिले के 409 स्कूलों में 1600 से जायद असासा पढ़ाए जाते हैं। 15,000 तनख्वाह है, वो भी 7 माह से नहीं मिली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रहीम यार खान के असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम। आफ्टरनून प्रोग्राम्स के असातिज़ा को 7 माह की तनख्वाह ना मिल सकी। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर, आगाह करिएगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? स्कूलों में आफ्टरनून आने वाले जो है वो 7 माह की तनख्वाहों से महरूम है और अभी तक उनकी तनख्वाहें नहीं जारी की गई, जिसके बाद असातिज़ा जो परेशान है। ये आफ्टरनून प्रोग्राम स्कूल जो है वो साबका हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है गया था, जिसमें ये इनिशिएटिव लिया गया था कि ऐसे चारों के इलाके जहाँ पर मिडिल स्कूल नहीं होता, तो सेकंड टाइम में सेकंड शिफ्ट में उसी स्कूल को जो है वो प्राइमरी के बाद जो है मिडिल की क्लासेस में स्टार्ट की जाती है। अगर वो मैट्रिक की क्लासेस नहीं थी तो शाम के वक्त उसी स्कूल में मैट्रिक की क्लासेस हुआ करती थी। और जिले के 409 सरकारी स्कूलों में जो ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया था,